Start with you, पंचोधा साहब, आप हंस से रहे थे थोड़ा सा. You think राणा साहब का बयान मजाकिया है? मैं जी बहुत शुक्रिया. हंस इसलिए रहा था कि मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि किस तरह वो समझते हैं कानून से ऊपर, किस तरह वो समझते हैं कि वो इस आइन से ऊपर हैं, किस तरह वो समझते हैं कि ये जो जुडिशल सिस्टम है इससे ऊपर है. यानी कि मामला अदालत के अंदर चल रहा है और कल 3 बजे इद्दत केस का फैसला आएगा. खान साहब और बीबी साहबा सिर्फ इस इद्दत केस की हद तक पाबंद सलासल हैं और अगर सज़ा मुअत्तल होती है तो उनकी रिहाई होनी है. तो आप इधर बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं जनाब कि अगर जो है उनकी उसमें जो है वो सस्पेंशन होती है तो फिर नया केस ढूंढा जाएगा, इधर उधर से लाया जाएगा. क्यों ढूंढा जाएगा? आप कौन होते हैं केस बनाने वाले? At least he's being very honest about that. देखिए, You must give him credit. इस स्टेटमेंट के बाद ये बात तय हो गई. इन्होंने एडमिट कर लिया कि इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर किस तरह फॉर्म 47 पर जिन्होंने इनको जितवाया उनके कहने के ऊपर और ख़ुद सारे मिल मिला के जिस तरह इन्होंने केसेस बनाए, इन्होंने इस स्टेटमेंट से एडमिट कर लिया है. बट आपको लगता है कि खान साहब आ जाएंगे जेल से बाहर? नहीं लगता, तभी आपने बातचीत को मशरूत कर दिया उनके बाहर आने से. देखिए नहीं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी. उन्होंने कहा था कि बातचीत करें, अगर उनको कोई मसाइल हैं तो पहली बात तो ये बताएं कि इमरान खान साहब कभी शिकवा नहीं करते कि मुझे बाहर निकालो, मुझे लंदन भेजो, मुझे बीमारी का कोई बहाना है, वो है, ये है. और बातचीत करें. देखें उनकी तरफ से बातचीत की बात की गई ना, ये एक आप कह लेना कि एक ड्रामा है, एक लोगों को एक देने के लिए कि बड़ा जनाब ये तो बड़े खैरखां हैं मुल्क के और चाहते हैं, अमन पसंद हैं और बातचीत करना चाहते हैं. कैसे पता चलेगा ड्रामा जब तक आप टेबल पर ही नहीं आएंगे? वो पता ऐसे चलेगा कि अगर आप देखें वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात. उधर केसेस बना रहे हैं, उधर गिरफ्तारियां डाल रहे हैं, उधर लोगों के ऊपर मुकदमात बना रहे हैं, उधर आलिया हमजा और सनम जावेद को बार बार गिरफ्तार कर रहे हैं, उधर बीबी को अंदर डाला हुआ है, उधर खान साहब के केसेस के ऊपर वो कह रहे हैं कि नया केस बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो. ऐसे कैसे बातचीत हो सकती है? आप लोगों का मैंडेट उनको वापस नहीं कर रहे, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं. आप इमरान खान के ऊपर 203 केसेस बनाकर राजी नहीं है और मजीद बनाने चाहते हैं, और उधर आप कह रहे हैं कि हम बातचीत चाहते हैं. 2 पहलू नहीं हो सकते, एक ही पहलू होना चाहिए, और इनके 2 पहलू इसलिए हैं क्योंकि ये नजर कुछ आते हैं, अंदर से कुछ और. राइट. शेख रशीद साहब ने भी इसके बारे में फोरकास्ट किया है, उनको भी देखिए. उसको ये रहा नहीं करेंगे. कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे. हमने क्या किया? हम पे जो आदमी जेल में गया है उससे 164 का बयान दिलवाया गया. 6 महीने के बाद हमें 14 केसेस में यहाँ डाला गया. खबर 1 है, मुर्दे 3 है. रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है. राना एहसान अफजल साहब, अगर कल का जो मामला है उसमें पीटीआई के बानी की सज़ा मुअत्तल हो जाती है, उनकी बेगम की सज़ा मुअत्तल हो जाती है, फिर आप किस तरीके से रखेंगे उनको जेल में? देखिए, अगर कोई केस उनके ऊपर पेंडिंग नहीं है और कोई उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाती है तो कोई इलीगली तो हुकूमत नहीं रख सकती. हम कोई पीटीआई थोड़ी हैं जो नैब के काले कानून के तहत जो है वो बग़ैर रेफरेंस दायर किए 2-2 साल लोगों को अंदर रखें. खान साहब की सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो कोई तरीका नहीं है अगर कोई पेंडिंग केस उनके खिलाफ नहीं है. हो गया ये ना, कल नैब के कानून में दोबारा गिरफ्तारी. देखिए, इट हैज़ टू बी विद इन द लॉ. अगर वो अरेस्ट होंगे तो विद इन द लॉ होंगे ना, अगर वो ज़ेरे. लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, देखें बात ये है कि आज बहुत बड़ी ऑफर प्राइम मिनिस्टर ने की जी, और वो इसलिए की क्योंकि एक इमोशनल स्पीच अली मोहम्मद साहब ने की, उसके रिस्पांस पे पीएम साहब खड़े हुए. और ये जो आपने सुनाया कि एहसन इकबाल ने ये कहा या राना सनाउल्लाह ने कहा, ये मैटर नहीं करता क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड हैं कैबिनेट के, वो सीईओ हैं इस मुल्क की गवर्नमेंट. और उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, हु इज देयर बॉस, is saying something on the floor of the house, it has a much more weight than what they've said. तो वो उनकी जो ऑफर थी उस इमोशनल स्पीच के बाद जो अली मोहम्मद की थी, इट शोड कि प्राइम मिनिस्टर, जब इनके 2018 के इलेक्शन को हम जाली कहते थे, तब भी प्राइम मिनिस्टर, तब भी शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा कि मिसाके मईशत पे बात करो. तब भी उन्होंने कोरोना की मीटिंग्स अटेंड की, तब भी वो सिक्योरिटी मीटिंग्स में जाते थे जहां खान साहब नहीं गवारा करते थे आने के लिए. और आज भी इन हालात, इस पोलराइज्ड माहौल के अंदर भी, इस नफरत के बीज जो पीटीआई ने बोए उसके अंदर भी उन्होंने ऑफर की कि आए बात करते हैं मुल्क के लिए, आ जाए इकट्ठे बैठते हैं. अगर खान साहब को तकलीफ है आ जाए इकट्ठे बैठते हैं. नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह कैसे कह रहे हैं कि हम कोई केस ढूंढेंगे और उनको डाल देंगे जेल में? नहीं, ये जो कल या परसों की जो बात है और जो आज जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो बॉस कह रहे हैं राना सनाउल्लाह के, स्टेटमेंट, he said it in the parliament.
فلور آف دا ہاؤس میں آفر کی. اگر یہ دیکھیں دو آپشنز تھی پی ٹی آئی کے پاس. ایک آپشن جو انہوں نے استعمال کی کہ رد کر دی, ہم نہیں بیٹھتے, ہم نے نہیں بیٹھنا, ہماری یہ شرائط ہے, ہماری یہ شرائط ہے, ہم نہیں بیٹھیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بیٹھتے کیونکہ ہم یہ چیزیں چاہتے ہیں. اور دوسری آپشن ان کے پاس کیا تھی کہ آئیں بیٹھتے, ملک کے لیے بیٹھ جاتے. تب کیا ہوتا, تب کیا ایک پازیٹیو پورا اس ملک کے اندر ایک لہر نہ آ جاتی کہ دیکھیں شاید ملک آگے بڑھ جائے. تو یہاں رکاوٹ کون بنا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی بنا ہوا ہے. پی ٹی آئی اور یہ سنی اتحاد کاؤنسل کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس ملک میں استحکام آئے, سیاسی استحکام آئے, معاشی استحکام آئے. اور یہ اسی ان کو پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے بات ان سے کرنی ہے. I want you to explain this. آپ بہت ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹ بنے, کیا کریں؟ وہ عورتوں کو پکڑا ہوا ہے, ان کے لیڈر کو پکڑا ہوا ہے, ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, لوگوں کو نکال کے عورت کارڈ ہے, کر جائیں اور بس جو عورت کارڈ ہے. نہیں مجھے پتائیں, مجھے جواب دینے دینا, مجھے جواب دینا. لیٹ می ایکسپلین اٹ. عورت نہیں, مجھے بتائیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں نا, مجھے بتائیں کہ اس پورے ابھی جتنی خواتین, مجھے اس کا بولنے دینا. لیٹ می ایکسپلین اٹ. جو خواتین اریسٹ ہوئی ہیں, جی جو اریسٹ ہوئی ہیں, مجھے ایک خاتون کا بتا دیں کہ اس کو جو ہے جیل مینیول کے خلاف یا پریزن جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اس کے خلاف کسی کو جو ہے اگر کوئی خاتون قتل کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کوئی خاتون وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں تو کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ پورے پاکستان میں اگر کوئی پی ٹی آئی کی خاتون ہر جگہ کے اوپر مقدمات بنا دی ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. My question is, یہ عورت کارڈ کیسی ہے؟ I am telling you, عورتیں جیل میں ہیں, عورتیں جیل میں. نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہا خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خواتین کو جیل میں ڈال اگر 9 مئی کے حوالے سے, اگر خواتین 9 مئی کے حوالے سے کوئی انوالوڈ ہیں اور ان کے خلاف کیسز بنے اور عدالتوں میں چل رہے ہیں, شہریار کے فیملی کے ساتھ کوئی عورتوں کے اوپر تشدد کیا گیا, قطعی طور پہ خواتین کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اگر 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں, اگر وہ 9 مئی کے ساتھ لنکڈ ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دیکھیں خواتین کی اٹموسٹ رسپیکٹ کبھی بھی ان کے دیکھیں, لیکن اگر کوئی 9 مئی کے اندر ملوث ہے اور اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں تو یہ کہنا کہ ہم کوئی ٹارگٹ کر رہے ہیں خواتین کو. دیکھیں مریم نواز جس وقت جیل گئیں, ہم سب نے آواز اٹھائی, وہ ایک بیٹی ہیں, ایک فیملی ممبر تھی, ان کا دروازہ توڑا گیا, سب نے آواز اٹھائی. وہ عورت کارڈ نہیں تھا, وہ جینوئن گریونس تھی. اسی طریقے سے کسی اور کی بیٹی اگر جیل جائے گی وہ جینوئن گریونس ہے. اگر کوئی خواتین جب خان صاحب کو ایک منٹ جب اکوالٹی ہونی چاہیے, جب آپ کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں خان صاحب کو اریسٹ وارنٹس کے ساتھ اور آپ آگے سے پیٹرول بم مارے, آپ پولیس کے اوپر پتھراؤ کریں, نہیں جو سب نے دیکھا قوم نے کہ کس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی, کس طرح کا حملہ